Skytrain to Terminal 3. Apo dito for Terminal 2. Terminal 3 na lang ta. Nara ako Skytrain to Terminal 3. Kung sa kayo may Skytrain. Terminal 3 na yun, no? Dali ma. Wala, gawas ma. Asa mo itong train? O, Changi. O, tata. Airport. Ito, Expo na. Og ta. Agad sa Blue Line. Expo. Sa kami train. Nya muna og ta ng Tawag yan ng Expo Station. ato tang DT35 Blue Line. BCD way out dito. Marina Bay Sands mo siguro na. Dire? To Marina, Ito Marina Bay. Tara. Oh, Marina Bay. Buwa pa kayo. Sakay may road van. Ako yun kayo, kanang buwa kayo ako po. Kainit na. Namuwa ko din mo naong. Di po wa nagkuan. Philippines. Philippines. Philippines Plaza? Dili. Okay ba mo? Merlion. Ha? Merlion. Very hot. Gimuan yun nilang kuan diri nam no? No, dili ba? No no. Ah, okay. Woo! Laga. Woo! No, okay na no? Oh, kanay soy buyag of splash zone. Hinay mahakay slide. Ano isa sa kinang highlight? Ang jiwa. Ang napod pag. Upload na pod. Mura tag nasud sa kuano kanang Pero nasa falls ba? Ah. Official na falls. Night train oh, train. Ay, di na dito nakasakay. Asa man tong bridge? Makasaka pa din dita. Tahuato na to na. Balik ta. Kaya musaka pa man ta. Dire. Ah, di na ni musaka dito? Kuman niyo? Ano? Ah, so asa may escalator. Mall din ni dire pod no? Washing street ha, kanay oy kantin. $15 isa. Asa man to sila ni Aginam dire siguro? Ha? Di I mean ba katong naa dito sa tunga ba? Ni ba o kana ba sila o kato sila mga bata. Kato ba o glass walk ba kato ba? Di ba hadlok? Lanindot kagabi inam. Nindot niyo siya? Oh,